NFT is not about the arts. Dia pasal utility, tiket, macam pass, membership pass. So first saya akan tengok developer, whether dia docs ke tak, which is dia kenalkan diri dia tak kepada dunia nyata, bukan sebalik gambar saja. The terms DYOR, DIOR, is do your own research. Itu penting dari segi zaman cryptocurrency lagi. So now dia bawa ni ke dalam NFT punya space. I'm Bounce as a collector and you are watching Shield depan kamera from Eraverse. People call me Bounce, B-O-U-N-Z, and I started collecting NFT back in August. So, I have cryptocurrency, tapi saya nak growkan lagi. So, apa yang saya boleh gunakan cryptocurrency ni untuk growkan lagi instead of saya hold and tunggu dia moon? So, saya Google and dia tunjuk NFT. Time tu saya ada Ethereum, which is the best marketplace adalah OpenSea. NFT is not about the arts. Dia pasal utility, tiket, macam pass, membership pass. So, saya rasa berbaloi untuk kita gunakan pass tersebut and utilize dia punya macam benefit. Contohnya ada member punya concert. I was invited to Dubai, New York sebab saya hold ada satu NFT nama dia Polyverse. So, concert tersebut hanya member NFT dia saja boleh pergi. So, macam benda-benda macam tu yang beri macam impact kepada holder, macam beneficial towards what our money kita spend. Sebab NFT, kalau dekat OpenSea, I can say 2-3 ribu is a standard price. So, siapa yang nak beli 2-3 ribu punya gambar? But kita tengok sebalik gambar tu, utility dia. Itu sebab kenapa saya start invest dekat NFT. The terms DYOR, DIOR, is do your own research. Itu penting dari segi zaman cryptocurrency lagi. So now dia bawa ni ke dalam NFT punya space. So first saya akan tengok developer, whether dia docs ke tak, which is dia kenalkan diri dia tak kepada dunia nyata, bukan sebalik gambar saja. So dari situ mungkin kita ada security, but itu tak bagi apa-apa boleh kata security yang kuat lah. Sedangkan dia tunjuk muka pun kalau dia nak rug pull, dia just rug pull. But tengok community. Tengok kepada roadmap, apa planning dia. Adakah dia ada end game dia macam mana. Dan yang penting, bila community kuat, dia punya floor price, benda ni decentralized. So kita sebagai holder yang control floor price dia. So sesiapa yang masuk NFT untuk jadikan investment, floor price penting untuk kita jaga. Sebab siapa nak invest RM5,000 tapi kalau kita jual RM1,000. So yang penting adalah holder kita punya community. Maksudnya lagi kuat community tu, lagi bagus dia punya floor price. Binance ni kenapa saya suka? Gas fee. Kalau Ethereum nak compare gas fee untuk saya mint satu projek dekat OpenSea, RM300-400 untuk fee saja. Tapi kalau Binance, pentas RM2-3 paling banyak. Maximum is RM2-3. So, collector pentas, I can say Malaysia punya artis memang talented. I can say international level. So, memang kita sebagai collector, kita ada saya rasa ada dua jenis NFT dalam pentas. Fine arts dengan collectibles. Contohnya collectibles sekarang yang top 3 I can name is Rich Cat, Bad Ape and also Konfederasi. Itu dalam top ranking punya project. Untuk fine arts, we have Suana Jo, with Nimia, Sanuri Zulkifli. So all that is really, I can say, talented. So whoever love arts and willing to hop into NFT industry, memang pentas adalah marketplace yang terbaik dimulakan dari segi marketplace di Asia. Okay, pendapat saya dari segi creator, support creator. Contohnya Rich Cat beli NFT produk daripada Konfederasi. Ya, benda tu berlaku. Sebab kita dalam satu community.
I can say dalam satu bumbung Malaysia industry, satu community NFT. Tapi sekarang saya nampak daripada Indonesia dah masuk, daripada Brunei dah masuk. So I can say collector support collector sebab as one community, we can just share, kongsi rezeki. Masa kalau kita support orang lain punya collection, why not? One day they will support our collection back. So it's like from the community towards the community. Dia kena ada satu senario. Contohnya Stone & Co masuk, 8Chain masuk. Yang bagusnya, diorang punya market adalah international. Contohnya 8Chain collaborate dengan Stone & Co hari tu NFT sekali dengan Frame of Mind. 8Chain telah membawa masuk collector daripada international, daripada negara barat masuk ke dalam pentas. Yang ini dibuktikan oleh dari segi NFT Stone & Co punya account. Saya nampak ada this one American, orang Amerika, dia beli NFT dekat pentas. So we need that first step, bawa masuk international market untuk perkenalkan lagi pentas yang menggunakan BNB dalam pentas punya marketplace. So dari segi marketplace OpenSea, dia as the number one marketplace. So basically dia punya community interaction adalah bersama negara barat sana. So kalau compare tu kita punya pentas, kita start dengan negara kita sendiri, Malaysia. So kita boleh pelan-pelan ke Singapura, Indonesia, Brunei, dan kalau boleh China masuk. China punya market besar. So China masuk, negara barat akan pandang benda tu, ke mana wallet-wallet ni pergi. Orang akan nampak pentas. So perbezaan dia adalah kita baru dimulakan bulan 8 tahun lepas. And kita dah sampai sini, I can say it's very good. And we will be able to compete with OpenSea in the future. I'm Bounce as a collector and you are watching Shield depan kamera from Eraverse.